हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं लेविन वाटर ब्रश पेन सेट, जो कि हमारे पास 3 साइजेस में है। ये इनका कैप आता है और जो टिप है इनकी बहुत सॉफ्ट है। ये 3 नंबर साइज ब्रश है और ये है नंबर 2 ब्रश, साइज इसका 2 है और ये है 1। इनके साइजेस 1, 2 और 3 हैं, जैसे मैंने रखे हुए हैं ये टेबल पे। इसका साइज 1 है, इसका साइज 2 है और इसका है 3, तो लास्ट है। जो इसके जो नीचे का पोर्शन है उसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं और फिर हम इसे स्क्वीज करके जो वाटर निकलता है उससे वाटर के साथ इसे वाटर कलर के साथ इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ हम इससे ड्राइंग आज बनाएंगे। तो मैं आज फ्लोरल ड्राइंग बनाऊंगा। ये मैंने वाइट कलर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये पेन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हम इसे डायरेक्टली वाटर कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं और कलर मिक्सिंग प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। Style like I'm spirits, I'm rolling with my lyrics.
lyrics. Foul like I'm spirits, I'm murmuring my lyrics. Foul like I'm spirits, I'm murmuring my lyrics. Foul like I'm spirits, I'm murmuring my lyrics. Make it move, make it groove. Make it move, make it. Make it move, make it groove. Make it move, make it groove. अब मैं इसे और एक अच्छा लुक देने के लिए इसमें स्केच पेन से थोड़ी शेडिंग करूँगा।
lyrics. Make it burn. Bow like your steroids. I'm burning like my lyrics. Make it burn. Make it burn. Make it burn. Make it burn. Make it move. Make it groove. Make it move. Make it. Make it move. Make it groove. Make it move. Make it groove. अब मैं इसका बैकग्राउंड बनाऊंगा पेंसिल कलर के यूज से। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। ये पेन काफ़ी अच्छी है। इन्हें यूज़ करने के बाद बड़े इजीली इन्हें साफ़ किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल AK Art।